welcome back to TWDS. Ada Dewi Reza di sini dan Saira Nisar. iya, Tea with Dewi and Saira. Dan hari ini sudah ada bintang tamu kita yaitu DJ Tiara Eve. Hello. Nah, iya seneng banget. Tiara juga selain seorang DJ, Tiara adalah seorang pebisnis dan juga a spiritual practitioner. Ya kan Tiara? Iya. Iya, boleh introduce yourself dong, Nek. Thank you banget. Nah, oke. Kenalin sebagai apa? Musician kali ya. Iya. Dia DJ for 15 years. Terus udah gitu 3 tahun yang lalu udah mulai terjun ke spirituality. Oh, that's cool. Ya, jadi udah 15 tahun di dunia musik, terus tiba-tiba 3 tahun ke dunia spirituality. Iya. Kalau misalnya ngomong spirituality apa sih sebenarnya kali ya kayak gitu ya kayak lo harus be real dong. Ini kita hidup di dunia real, lo jangan spirituality. Banyak yang kayak gitu juga ya. Ya, karena tidak paham Beb ya. Nah makanya untuk itu kita harus cerita dulu nih ya, gimana sih lo bisa start your spiritual journey itu awalnya gimana sih? Oke, jadi sebenarnya kan sebelumnya kan gue ada lipstick tuh namanya Nude Cosmetics. Oke. Angel investor Iya. yang mau inject karena kebetulan lipstick gue vegan. Nah, sebenarnya gue juga nggak tahu itu dibikinnya vegan di factory, cuman it happens to be like that. Iya. Terus waktu itu pas gue lagi, kalau nggak salah pas lagi di US lagi pindah ke sana kan, tapi corona nggak jadi. Terus ditelepon, mau ketemu nih angel investor lalala. Pas lagi ngobrol ternyata dia foundernya Golden Space Indonesia. Oke, interesting ya. Ya, terus dia bilang, oke, sebenarnya this is a very good opportunity, tapi as I see you as a founder, lo banyak yang harus dibenahin as a business, dia bilang gitu. Dia lihat cosmetics gue, kenapa? Gue bilang itu kenapa? Dia lihat pouch cosmetic gue ada banyak banget, terus gitu isi tas gue ada banyak banget. Nih, ada gini, berarti lo selalu punya backup nih dalam hidup lo. Dia bilang kayak gitu. Dianalisa langsung. Dan gitu ya langsung ya. Bacain ya. Iya, kalau misalnya jadi business founder tuh you have to be strict and tegas dan lo harus tahu maunya apa, kemana dan lain-lain visi misi lo. Cuman ini nih gue lihat lo masih scattered dari tas makeup gue. Jadi gue harus ikut, dia bilang ada seminar yang 7 hari itu namanya kayak ETDY. 7 hari nonstop dari jam 6 pagi sampai jam 12 lah digembleng tuh, akhirnya gue ikut dari situlah. Dari situlah mulai si lo awaken ya. Awaken. Ya. That's the word. Kenapa lu tertarik ke situ? Karena gue mikir gue udah kerja nih mati-matian. Dari dulu gue tuh emang suka kerja banget ya kan. Nyokap gue dan leluhur gue juga cuman selalu entar kena tipu, entar ada kebelit utang, entar dikerjain orang. Jadi kan harus kayak muter-muter lagi tuh tentang financial. Dan juga pasti ada kawin cerai di keluarga gue, especially billionaire cewek. Jadi nyokap gue tuh Cycle patternnya kayak keripit. Iya, benar. Jadi nyokap gue tuh bersepuluh, dia anak ke-9, yang 8 cewek, semuanya cerai gitu. And it happened to be my Your first marriage ya? My first marriage juga kayak gitu. Jadi gue pengen tahu sih what happened sih. Jadi kalau gue bisa tarik kesimpulan, mungkin lo also interested in this because maybe you wanna cut the pattern. Yes. Supaya nggak jadi itu adalah when you say ini keluarga lo begini in financial begini, terus dalam pernikahan juga begini, maybe it has to stop in you. Yes. Yeah. Or at least gue tahu itu nggak segampang itu mutus ribuan leluhur yang udah terjadi, ya kan? At least kalau misalnya di gue masih struggling, at least di anak gue deh. Yeah, that's very true. That's very true. Nah, terus nih hubungannya antara spiritual dan bisnis menurut Tiara? Penting banget sih, karena emang itu fondasi yang hari-hari lo lakuin, apalagi as a business owner, lo kan kerja semau lo sebenarnya kan. Kadang-kadang mungkin ada orang yang lebih suka disuruh-suruh, jadi udah tahu nggak usah mikir harus ngapain. As a business owner, lo harus create segala macam dari awal sampai akhir, sampai masarin, sampai laku, sampai ngegaji dan lain-lain, and it's not easy at all. Jadi kalau misalnya spirituality itu memang lebih ke mindset untuk manifest. Oke. Manifest tuh kadang-kadang ada orang yang salah pikir juga, karena kan harus be grateful about now kan, the power of now kan. Jadi manifest tuh kan banyak orang bilang, that doesn't work karena lo angan-angan berarti lo gak bersyukur sama yang sekarang. Ada juga yang begitu. Nah itu jadi bisa konsep yang salah, jadi makanya lo gak dapet. Iya.
Iya kan? Iya, that's why makanya gua rasa diri lo sendiri dulu sih harus dibenerin. Iya. Iya Iya. kan? Karena berangkatnya dari dari berasa kekurangan. Gue kurang ini, yang company gue kurang ini. Jadi intention sama heart vibration itu from the lack of vibration. Iya, jadi mungkin ya bisnisnya juga lag melulu jatuhnya, ya kan? Jadi emang ini spirituality and business sebenarnya berhubungan ya. Jadi Banget. when you have to fix yourself, itu nanti akan ke-reflect ke pekerjaan sehari-hari lo, how you talk to other people, dan juga gimana lo menangani bisnis lo, bener gak sih? Benar. Kayak contoh konkret kemarin yang pas gue ada Nude Cosmetics itu perusahaan pertama yang gue coba kan. Ternyata gue belum tahu kalau pas itu tuh core gue adalah being not good enough. Karena dari kecil mungkin di-compare lah. Like it's the first. Iya kan. Childhood issues pasti not being good enough. Bulliness from the school kayak gitu-gitu kan. Nah dari situ gue berasa not good enough. Jadi semua campaign yang di-propose ke gue pasti ada kurang terus. Jadi kayak timbul kayak apa sih Ya, jadinya ya. not good enough. Terus udah gitu tim juga jadinya nambah terus padahal sebenarnya udah cukup banget dan gue bisa utilize satu orang jadi 4 job desk tapi jadi kebanyakan dan jadi boncos di gaji karena kayaknya timnya kurang deh. Iya. Jadi not enough. Iya, ya. Gitu terus Selalu merasa kurang. But when you realize that, oh, okay, then I need to fix myself. yes. Ya, langsung itu juga kecerminkan langsung itu bahasa apa sih? Langsung ke-reflect. Mohon maaf, ke-reflect into your business or whatever you do in life sih actually ya. Karena mungkin juga di bisnis, mungkin di pertemanan, mungkin di hubungan, ya kan, seperti itu. Nah, terus being awakened according to you itu apa and is it important? Awaken. Wow berat ya. Dia sampai pos. Itu gerbang yang besar ya. Yang kamu harus buka ya kan. Yes. Sometimes orang nggak terima soalnya apa sih aneh deh lo gitu. Iya, banyak. Apalagi yang kayak banyak curhat terus deh gitu. Kalau misalnya gue kasih sisi jawaban dari spiritual, lu halo lu gitu-gitu. Iya. Yeah, it's not for everyone. It's not for It's not for everyone. Right. It's not for everyone. It's okay. And it's okay. It's fine. No judgment. No judgment. Yes. It is very important. It's very important. Yeah. Cuman lo emang harus siap. Jadi nggak semua orang bisa. Yes, that's true. Nggak semua orang bisa. Do you feel like it's a life-changing experience? Life changing, good and bad. Yeah. Iya. Yeah. Karena being awaken harus kita udah sosok sebagai next episode kita ngomongin awakening dong kali dan tentang Iya. Yes. Benar-benar. Jadi kayak buat gue awaken yang pertanyaan tadi ya. Awakening, apa sih awakening? Itu kayak lo kebuka matanya untuk kayak lo tuh siapa di dunia ini dan dunia ini tuh apa sih dan lo tuh apa sih avatar lo tuh ini yang lo pilih ini, lo yang pilih nyokap bokap lo, terus kenapa lo attract. Jadi semua kejadian yang ada di dunia ini yang hadir di hidup lo, actually you're the one who attracts. You are the one who's creating your reality. Iya, subconsciously lo pas sadar pentium lo tuh sebenarnya yang attract. Jadi sebenarnya you cannot blame external, tapi itu with being awakened lo jadi aware apa yang bikin lo attract those situations good or bad. Iya. Dari situ panjang lagi Ajab lagi. But it can be fixed dong. If you are awakened, then you realize that, oh, I'm attracting this unpleasant things or not so good experience. Gue nggak mau ini terulang lagi. I do not want this repeating pattern happen again and again. Ya kan? Dengan lo being awakened kan lo juga jadi bisa sadar, oh, okay, this is not good. Ya, lo cut sampai sini and how I can change it. Yes. Iya kan, dengan sometimes seperti tadi lo bilang orang kayak nggak terima, lu ngomong apa sih, kayak ya udah gitu. Tapi kalau dengan lo awaken, lo jadi okay, this is a repeating pattern, so I need to stop. Jadi ada rumusnya. Iya. Nah tapi memang perjalanannya kan through the emotions yang kita harus mix dari si heart sama si head vibrations ini kan, ini monkey mind. Instagram ngomong apa, keluarga ngomong apa, teman-teman ngomong apa, but your heart says something else. Jadi, nah itu yang bikin kadang-kadang tuh suka bikin kita mungkin intense or depressed. Nah itu sih.
I feel like everyone itu yang melalui those are awakened or yang ngerti tentang what we are talking about itu pasti ada life experience yang very something that they go through and then mereka kayak ngerasa I don't want this anymore. I want to change this gitu. This is not how I want my life to be. And then kayak when you decide that, trust me, the universe will help you and guide you towards that. Karena lo harus punya intentionnya dulu bahwa no, like you said, I want to break this pattern gitu. Gue nggak mau lagi kayak gini. Once you decide that for yourself, the universe will guide you to be like, you know, like ke jalan ke spiritual yang kayak gitu. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Do you feel like that? Banget. Makanya itu sebenarnya the chosen one. The chosen. Maksudnya through a hardcore book gitu It's kan. not, it's not fun. Bisa. Iya. Betul banget. Kalau udah jatuh ketiban tangga gitu kan ya. Ulang lagi. Sometimes ada orang yang udah jatuh ketiban tangga, keulek, kegiling traktor dan lain-lain, tetap aja do the same thing. Exactly. Nah, itu balik lagi. Jadi sebenarnya Ken James nggak sih awakening? Mungkin dia juga udah awakening. Gue banyak teman-teman yang udah awakening, tapi tetap kejadian begitu. Mungkin gue juga ada part of healing ada thousands of layers kayak Bang Bomba. Kayak mungkin 50% already like move on. Nggak, udah nggak kulang loop. Tapi 50% yang lain gue masih ngider. Jadi it takes like a lot of awareness sama stubbornness. Lo harus benar-benar lo ancurin banget untuk benar-benar bisa. Jadi lessonnya gue bilang nggak lo udah berhasil break one pattern, belum tentu pattern yang lain itu hilang. Jadi emang it's a journey sih being awakened ya. Bahasa yang lebih general, oke, my insecurity better, tapi misalnya my trust issue belum. True. Your love life better, career issue on the way. Yeah. Friendship better, but family with mother and father issue belum. Jadi kayak ada aja. Kalau misalkan nih di luar sana ada orang yang lagi nonton terus dia kayak pengen belajar kan sekarang di social media juga udah lumayan banyak banget kan about manifestation, ada ini, ada itu. Tapi kalau misalkan nih ada yang baru pertama nih, Beb mau misalkan manifest gitu, what is the right way to manifest tuh sebenarnya kayak gimana sih? Oke, the first core to manifest itu dia attract-nya sama high vibrations. Only High vibration which is itu adalah fitting emotion. joy, happy, Loud, grateful. Yeah. content, Yes. pokoknya not in a depressed or intense kayak guilt, fear, anything yang pokoknya lo berasa negatif. Playing emotion. victim and everything. Iya. No. Jadi itu kan pokoknya things yang uncomfortable tuh kan we call it low vibration Yes. atau negative emotions kan. Yes. Nah, yang di atasnya itu yang joy, enlightenment, joyful, peace, love dan lain-lain itu kan happy, Yes. atau high vibrations atau positive emotions, pokoknya anything yang enak deh. Gitu. Yeah. Nah, kalau lu mau manifest tuh lu benar-benar harus bikin itu lu selalu ada di state of that vibrations karena manifestation tuh happiness kan. Lu mau attract, gue mau jadi kaya, happy nggak? Happy nggak? Yeah. Kaya, tapi lu sedihmu lu nggak punya duit. Ya, Dan mau match gimana lo mau match vibrationnya, betul. Kalau kalian ingin manifest something, ya kalian harus berada di high vibration. high vibration, which is Emotion. positive emotions, happiness, being grateful dan lain-lain ya. Jadi ya kerasa nggak sih? Aku sih berasa kalau misalnya aku lagi happy, pasti di telepon ada kerjaan gitu. Benar. Ya kan? Karena dia track. Attract, benar. Terus kamu mau nanya apa lagi? Tapi PR-nya kan gimana caranya kalau kita lagi nggak mood terus kita bikin mood terus. Nah itu dia pertanyaan selanjutnya adalah how to fasten manifestation, Beb? How to ya. Orang yang nggak sabar. Or what is it that you have to do? Oke, kalau short answernya udah pasti action, ya kan? Karena manifestation and action it's a result kan. Cuman kan yang pertama kan si vibrationsnya kita harus di positif terus kan, harus di happy terus kan. Tapi itu dia nggak gampang. Gimana caranya sih supaya dari gue bad mood nggak happy? Oke, fokus ke yang lu bikin happy. Lu lagi bete nih, misalnya pacar lu gini atau suami lu gini atau anak lu lagi gini. Don't spend too long on that. Ya. Pertama banget, karena kan banyak orang yang gloomy berminggu-minggu gitu dan bawa masuk ke take personal hati.
lu ngerugiin diri lu sendiri bukan orang lain. Betul banget sih. Ya karena orang lain mungkin nggak berasa yang itu yang lu rasain, tapi lo yang bikin diri lu ngerasain itu terus. Jadi lu ada di gloom itu dan ada di loop itu, ada di vibration Creating more of it justrunya. so you would trick more of it. Ya. Jadi lo kalau misalnya lagi bete, oke, lu rilis, lo mau teriak, lo mau nangis, lo mau tinju bantal, lo Iya. bisa kayak gitu ya. It's okay gitu, tapi itu You need to release. iya from your system. Iya, Kalau nggak jadi physical blockages atau penyakit, tumor, cancer, whatever you call it. Nah, SD adalah zaman sekarang banyak banget penyakit namanya. Iya benar. Karena emang kadang orang suka suppress. Gue salah satu orangnya dulu sebelum itu gue suka pendem segala macam sendiri gitu loh, nggak suka keluarin gitu. Dan akhirnya pada saat gue lagi di Bali healing journey gue belajar bahwa ya gue nggak bisa pendem, gue harus express, keluarin. Ya have to scream, shout, whatever that I need to do. I cry for days and everything. Ya kan katanya ada quotes yang bilang bahwa ya people nggak pernah bilang bahwa sometimes the healing is more painful than the pain itself. Exactly. Kan? Ya kan. Kan kayak lu kan misalnya luka nih ketabrak apa itu, lu kalau misalnya pakai betadine pasti sakitnya setengah mati kan. Iya. Gitu, jadi ya itu rasanya Iya itu ya healing itu. Karena lu harus hadapin, lu nggak bisa run away from it. Kalau lu run away from it kayak jadinya kayak aspal, bawahnya bolong, lu tumble terus makin hancur. Tapi you try to hide it, cannot. You have to face it. You have to face it. Jadi terpaksa yang harus kita lewatin ya kan. Jadi ya itu tadi itu fast and manifestation. What we should do is ya udah I think To be in that vibration. try to be in that vibration. Pun kalau misalnya if you're sad or angry apa ya coba rasain dulu. Habis dirasain lo keluarin, you release it. And then after that you let it go and bless it with love gitu kali ya. Ya Po ya lagi belajar itu banget gak sih? Kita lagi personally kita berdua sih ya gak sih? Ya kan kayak kita lagi belajar itu banget sih sekarang. Kayak ya udah apapun yang terjadi, ada bad things happen, we try to, kita berdua kalau curhatan gitu. Ya udah try to express dulu, lo marah, lo sebel, lo apa, keluarin, rasain dulu sampai it's okay, done, you're done crying, you're done this, okay, back to yourself now. Back to your Because after anger it comes sadness. Yeah. Always. Bener. Everyone and to us too, after anger it comes sadness. Karena anger itu sebenarnya rootnya sadness. Iya. Jangan nangis. Bagus. Mau mempercepat tadi Ya, affirmation. Affirmation itu dia. Yes. Coba ceritain dong tentang how to fasten manifestation with affirmations. Cara memilih affirmation yang benar tuh seperti apa? And also, can we create our own affirmation? Yeah, that's the best. Iya, Actually, paling bener lo pas udah kalau affirmations banyak banget di YouTube juga banyak banget kan. Lo tinggal cari misalnya love affirmations, career affirmations, or money affirmations gitu kan. Yang mana yang paling relate sama lo tulis sendiri di buku, lo ulang-ulang terus pas baru bangun tidur karena ada di theta state, terus sama beta state pas lagi tidur, sebelum tidur, ulang-ulang terus. Atau kalau mau cepet lagi sekarang lagi zaman lo ngomongnya subliminal, sub subliminal. Jadi lo nggak bisa denger, tapi itu ada hertz di paling bawah. Oh iya. Yang langsung goes to your subconscious mind. Iya, jadi ada ngomong sebenarnya, tapi lo nggak bisa dengar. Tapi mungkin anjing gue bisa dengar. For example. Tapi itu semua nggak banyak kan di YouTube lah, di mana-mana for free. Like you actually don't have to pay if kalau lu ngulik-ngulik kan bener-bener di YouTube ada, di mana ada gitu kan. Iya, lu tinggal search subliminal affirmations gitu. Jadi secara nggak langsung subconscious lu denger, jadi itu bakal bikin lu tiap hari kayak harus create apa dalam hidup lu hari-hari. Iya, karena kan manifestation nggak mungkin kan kalau misalnya okay, I want $15 million, tapi lu nggak ngapa-ngapain, itu juga won't happen. Iya kan. Jadi dari situ lu have to have the belief system, terus dari situ lu action, abis itu jadi pelan-pelan create. Tapi memang lu harus tetap sabar. Again, timing is everything. Bener-bener. When you reach that high vibration, then you gonna get it. Tapi ya, you don't know kapan ya kan. Tapi emang kalau harus align. Itu paling susahnya let go. Let go maksudnya gini kan. Jadi you ask for something, you believe that it will be given to you, and then actionnya kan, and don't think about it, just let it go ya kan. Tapi kan during you're not thinking about it, lo juga you're doing something gitu, you're doing something that makes you feel happy. Itu the power of now. Itu dia.
Lu gabung-gabung itu rumusnya. Tapi we kita berdua juga mungkin as a, nggak tahu ya kalian biar pada denger juga kayak experience sedikit gitu ya. Kita juga waktu kita di Bali kita kan sempat bareng-bareng meditasi, going through our healing journey apa segala macam gitu kan. Kita berdua tuh sering cerita tentang ini karena kan like we said that it's not for everyone. Jadi kita emang suka cerita tentang this manifestation, being awakened and everything. And we have seen so many things that we actually manifest. Like beneran kayak during berapa tahun gitu kita sendiri di tahap sekarang, we were just talking about it tadi kayak 2024 ini kita oh my god gitu waktu di Bali kita were talking about this and that and really happen gitu kayak sekarang gitu 4 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian. So you know first you have to have that belief dulu that is manifestation lo akan datang, then you just let it go and then wait for it. Nanti maksudnya akan datang sendiri tanpa nunggu ya, maksudnya bukan wait for it for waiting, tapi kayak it will happen gitu. And ini terjadi sama kita loh guys, kayak kita baru ngomongin ini bahwa banyak hal yang emang udah terjadi. Bahkan sampai gua 2021 ada nulis sesuatu di sebuah buku, gua suka I love scripting kan. 2021 gue tulis and then gue taruh ya write down what I feel and what I was going through. Kemarin lagi beres-beres nemu buku beb, nggak sengaja, and then I saw the date, it was 2021, gue tulis exactly what I wrote happened in my life now. Exactly what I wrote specifically like kayak terjadi itu di gue gitu loh. Ya ada beberapa yang masih belum tapi atasnya udah terjadi gitu loh. Jadi kayak gue oh my god, this actually works, scripting works gitu loh. All this manifestation is working gitu. Ya nggak sih? Iya betul. Aku juga merasakan ya. Jadi terus jangan ditungguin, you have to iya, you have to forget. Kayak gini aja sih, kalau gue gampangnya ya. Sometimes kan waktu itu my daughter nanya kan, kayak gini deh misalnya Mia jelasin ke my daughter. Misalnya kamu ngiler makan sesuatu, misalnya kue cubit gitu. Pas pagi-pagi lagi mandi, kue cubit enak nih, ya enak banget ya. Aduh, yang setengah matang enak banget nih. Lo bayangin di pikiran lo lagi makan kue cubit dan enaknya kayak apa lo udah berasa kan. After that ya udah habis mandi pakai baju, you forgot about the kue cubit gitu. Yeah. Terus pokoknya udah lo mandi, you go on with your life, lo ke kantor. Terus tiba-tiba ada teman kantor lo, gue bawa kue cubit setengah matang nih buat lo. Like, gue bilang, nah itu simpelnya, you ask for it, like lo mikirin betapa enaknya lo lagi makan itu. Tapi after that you don't think about it. Itu simple things gitu, you don't think about it, like tiba-tiba datang aja dari mana. Dan itu hal kecil itu gue sering banget terjadi. Even parkir, dengan gue cuman ngomong, pokoknya mami mau parkir di depan pintu lobby mallnya, mami nggak mau tahu, oke? Terus ya udah, terus I talk with my daughter again or with my husband apa gimana ketawa ketiwi, terus tiba-tiba yes ada yang keluar kayak bener-bener like next to the pintu atau enggak in front of the pintu masuk gitu. Kayak itu cuman yang simple things ya. Iya, jadi kayak asal ngomong tapi lu beneran gak usah holding on. Do not attach to what you want. Jadi kalau dapat seneng, kalau nggak dapat juga ya udah, forget about it anyway. No expectation. Ya no expectation karena might be kalau lo nggak dapat itu you might get something even better. Exactly. Ya kan? Oh my god. kita baru punya ini sih, baru punya afirmasi baru juga kan, ke in life we get what we want or better. Yeah, that's good. Affirmation guys. Ya satu. Iya, jadi apa aja sih kayak tiap pagi gue selalu kayak ngomong all is well and we are safe and everything is always working out for us, something like that. Terus jadi kayak kalau ada masalah apapun gue kayak aduh kayak nggak ada jalan keluarnya, aduh gimana dong stres, like ya udahlah, I'm just gonna let it go. And everything is always working out for me anyway. Jadi udah semesta aja yang beresin. Dan diberesin. Iya. Kadang-kadang kan kita manusia pengennya misalnya jalan A, B, C, D, E. Sebenarnya jalannya nyampe. Cuman sebagai manusia gue pengen jalan A ya. Gue pengen jalan A. Kalau gue gak dapet jalan A gue stres. Nah itu yang salah. Iya. Padahal you have to trust the process karena ujung-ujungnya pasti lu dikasih jalan nyampe jalannya. Tapi kan lewat mananya jangan diatur sama kita, controlling ya maunya gitunya. Ada nggak sih your spiritual journey yang mengajarkan lo sesuatu tentang in business or in relationship or apa gitu, gara-gara ini oh my god pantesan ini terjadi karena ini akan terjadi gitu, ada nggak?
Ada palingan yang sinut itu ada investor masuk, I thought it's gonna be good, tapi ternyata itu redirection for me to go to spiritual journey. Iya, padahal lu pikir oh ya udah investor aja untuk bisnis tahu, tapi ternyata dia a lot of things happen there sampai gue wow, ternyata ini sebenarnya bukan investor as an investor cuman buat bisnis gue, tapi as in buat gue banyak banget learn and lesson dari situ. Dan dari situ a lot of redirection sampai pertemanan dan lain-lain. Dari situ langsung shoot. Iya. Itu tapi itu tadi because she's banget. I know Beb, gue tahu makanya because of that karena dia awaken, jadi dia tahu kayak apa yang terjadi itu. Benar. Apa yang terjadi itu sebenarnya membuat dia yang sekarang. Jadi dia jadi gue nggak blame lagi. Oke, gue kesel pasti kalau gue curhat shit man this person cuman then again why I track that. Ya, Gue ada pernah misalnya teman gue cerita gue digini semalam gue digini sama orang, gue kesel banget. Lo mungkin do something yang attract kayak gitu, anjir lo gak belain gue, kok lo malah nyalain gue lah. Terus dia jadi sebel sama gue, terus dia jauhin gue. iya. Oke. Karena lu udah awaken, lu jawabannya begitu nih. Iya, jadi gue bukannya blaming lo, cuman that's what I read buku segini sama YouTube seberapa bulan dan banyak yang gue pelajarin dan it's actually true. Dan itu my belief system. I'm sorry if I offend you. Tapi that's what I learned. Kalau you open mind, you maybe bisa jadi ini ya, jadi ngecek diri sendiri. Iya, tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Iya, itu Gue dia. nggak bisa dicurhat, malah blame gue, mau ngebelain gue. Itu dia susahnya kalau orangnya belum awaken tapi ngomong sama orang yang awaken. Jadi jawabannya udah beli. betul. Nah, toxic positivity. Ya. Nah, gimana? Kan Ibu berat. hebat. kan kita disuruh be at a certain frequency kan, ada di high frequency, harus happy, harus ini harus itu ya kan. Tapi kan kita nggak mau toxic positivity all the time, kayak gini jadinya Itu gue banget kemarin. ujung-ujungnya toxic positivity. Iya kan? Iya. Jadi kayak gue enak sendiri sama diri gue sendiri. Itu apa sih ya? Segala pengen dibawa so positif aja gitu kan, ya kan? Gitu. Akhirnya gue belajar untuk Buddha pernah marah, Tuhan Yesus juga pernah marah, Nabi Muhammad juga sering marahin muridnya. Itu yang gue pelajarin. Jadi it's okay for you to actually getting mad, but don't take it personal. Bener-bener lo cara marahnya untuk intentionnya, balik ke intention. Semua tuh intention lo mau ngomong apapun balik lagi ke ini. Intention lo tuh untuk bikin orang itu jadi bangun, bukan menjatuhkan. Iya. Ngerti kan maksudnya? Kadang-kadang kita kalau marah kan, lu goblok banget sih, itu kan bikin orang jadi jatuh. Jadi dia bukannya malah berasa di support, dibantu, tapi malah berasa di apa sih? Ya malah dihina. Iya, jadi kecil gitu, feel small. Jadi tetap bisa let out, bisa marah, bisa tegas, tapi intention kita, I want you to be better. Iya. Nah itu sih. Jadi mungkin gini kali ya, kalau lu mau marah ya marah aja, nggak perlu lu tahan-tahan. Oh nggak apa-apa. Padahal dalam hati mau bunuh orang gitu kan. Itu gue banget kemarin. Nah iya, jadi sebenarnya kalau mau marah aja keluarin. Tapi yang penting your heart intention itu, marahnya untuk membangun, kritik membangun, atau emang marahnya mau ya udah penjatuhin orang aja gitu kan. Iya. Tergantung situasi juga ya Bu ya. Karena kan banyak banget orang kalau misalnya kenapa kita jadi harus positif lah, karena orang nggak mau menyakitin perasaan orang lain. Betul. Tapi kita nggak bisa kontrol itu perasaan dia sendiri dan trauma dan pain-nya dia yang panjang lagi sampai inner child dia lain. Dia rajin banget loh, maksudnya she's always doing something man. Like ngerti nggak sih, kayak bener dari dulu tuh kayak gue liat Tiara tuh nggak bisa diem. Emang lo nggak bisa diem kan anaknya? Sampai dijudge gara-gara gue baru lahiran, terus gue udah nggak bisa diem kemana-mana. Lo ngurusin anak nggak sih? Ngurusin lo bawa mana anda? Gimana ya maksudnya? Ngerti gue. Karena ada orang yang memang nggak bisa tuh diem aja santai. Kemana ya hari ini, supermarket? Nggak gitu. Diem aja gitu. Nggak. Tapi Tiara emang ada orang yang workaholic. Iya kan, terus kayak being a mom juga to define me a good mom. Ngerti nggak? No, nggak, jangan dengerin orang bilang, oh if you're working you don't think about your baby. No. Them like sorry for my French word. Cuman maksud gue doesn't mean that
if you're being a mom, lo nggak bisa ngapa-ngapain, you still can work, you can still be active and iya, menurut gue sih Justru working, sorry. Maksud gue justru you have to be the best version of yourself and then also work and give your best karena nanti kan anak-anak lu nyontoh dari lo. Exactly. Kalau lu nggak happy, terus lu berasa jadi lu babunya anak lu, that's not the best version of yourself. And gue nggak mau gue dilihat anak gue jadi kayak nanny-nya dia, even though I'm taking care of them as a mother, but my own way. Yes. Yeah. Gitu, ya kan? Because like I wanna be myself, and apapun yang baik yang buruk ada di situ. Ya, this is me. Gitu. Iya. Dan gak usah dengerin orang mau judge ini itu. Banyak orang judging about moms gini. I don't think about it anymore. Gue juga dulu sempat soalnya ngerasa, gue kok gak keibuan banget ya. Kok gue masih mikirin gue harus kerja, gue mau kerja, gue mau syuting, mau apa segala macem. Gue gak kayak orang lain yang anaknya 100, their whole life itu anaknya gitu. Gue gak kayak gitu dan gue ngerasa bersalah. Kayak Guilt ya? Iya, guilt, kayak apa gua nggak pantas jadi ibu-ibu. Tapi setelah gua sadar kayak well, geez, like tiap orang punya pribadinya masing-masing dan jalannya sendiri, dan lu mau jadi ibu seperti apa, lu nggak punya, yang penting intensi lu baik sama anak lu ya, you're not a bad mom. Emang lu cuma punya cara lu sendiri aja. Benar. Apalagi gue kan nge-DJ. Kemarin gue sampai nge-DJ masih sampai 8 bulan, tapi gue pilih tempat yang gak berhukum, misalnya kayak Sky, kayak rooftop bar, this that kan. A lot of judgment juga. Terus udah gitu pas gue scroll ada DJ Emily Lens, namanya DJ Techno. Dia lagi ngunting pakai crop top di rave party, coy. Di dalam gitu. Why not? Iya, Why not? Mereka proud gitu. Maksudnya I'm a pregnant mom, 8.5, Rihanna di Super Bowl. Iya. Begitu apa di ring berapa puluh meter, kalau ibu-ibu di sini Iya, udah. kayak it's okay gitu. Terus minggu setelah itu Emily Lens nge-DJ lagi rave festival. Iya, it's proud lagi. Iya, maksudnya kan Baru lahir. iya, baru ngelahirin. Tapi kalau di sini pasti kok udah nge-DJ lagi, I told you. Ya, it's okay juga sih, it's a lot of belief system. But here, that gue lihat dari young society, especially di Indonesia, it's a lot of controlling and judgment. Benar. Dan sebenarnya ya orang mau ngomong apa terserah ya, Bo, mulutnya mereka, dan kita nggak bisa kontrol. Dan yang penting we just live our life happily and kita nggak nyakitin orang. Itu sih kalau menurut gue, ya nggak sih? Iya, selama mereka belum bayarin, kalau nggak bayarin bil-bil kita dan shopping, air, belanja aku, facial dan lain-lain, bodo amat, dia kasih. Gue tuh mau cerita. Dulu gue pernah inner child healing with Tiara. Itu gue kayaknya pulang dari Bali deh. Apa sebelum ke Bali ya? Tiara, Ini dia yang tahu kalau itu. pokoknya I went to your house, to your apartment, terus gue nggak tahu mau ngapain, terus lo bilang ya udah one on one session yuk sama gue, lo bilang gitu, terus gitu oke, gitu, gue nurut aja. No, terus no beneran, Bo, I feel something, gue sampai gue inget banget. Iya, when you said ada your dad di sini, terus udah gitu ada di sebelah kan, and then I can feel like kayak ini kayak narik gue, kayak muter bo di sebelah kanan, bo beneran bo kayak like itu it's really like, gue sekarang sih gue udah lupa ya waktu itu ngapain, cuman kayak kalau nggak salah pokoknya you take me to space. iya kayak gitu, terus iya. Jadi kita tanya dikit lah sama Tiara. Jadi waktu itu gue di Bali lagi ketemu sama Tiara. Ini lucu banget. Jadi tiba-tiba Tiara bilang, Beb, kamu tahu nggak sih, katanya pas live kamu itu sama Dewi. Gue gak mau cerita biar dia lanjutin. Nih, kebetulan Ibu Dewi penasaran ya gak sih? Mau ceritain dong Pas live-nya. Oke. Kalau pas live itu kan biasanya kan insights. Again, mungkin ada yang understand atau terima atau enggak. Ya, some believe, some don't believe ya. enggak, kan percaya, jadi kita we wanna talk about it. Iya, so kalau ada yang bilang halo it's okay juga, berarti it's not for you. Jadi kalau misalnya pas live itu biasa insights-nya gue datangnya itu on the right time, and I forgot. But this time ada lagi, which is you guys are good witch. Lo tau kan pakai merekam dia kayak gitu-gitu tuh, yang pakai kayak itu bola-bola. Jadi tadi sambil lo ngobrol sama kita lo lihat itu. Iya, wow. Mirip nggak witch-nya kita? Maksudnya di berbarengan atau beda-beda?
Sister. Oh, sisters. Gue sama umurnya. Iya, dia kan di bawah gue. She's Jadi sister. makanya sebenarnya kalau you guys dik lagi, you guys pasti sensitif banget. Kalau kita apa? Dik. Oh, Lagi third eye lo sama kayak all the ini, you can help people. Iya. Banget. Udah Cuma sih. Lo harus help yourself lo kalau nggak lo draining dari orang. Kau tahu sih. Komplainnya gue selalu gitu ke Dewi. Aduh Dew, ini orang kok kayaknya training gue banget. Gue 4 menit aja gak sanggup. You both impact karena kalau good witch kalau sekarang witch bad Big connotation. bad connotation. Iya, padahal sebenarnya wish itu nggak harus bad connotation sebenarnya. Makanya sebenarnya you guys so sensitive. That's why you guys also chosen on to be awakened and understand this kind of things. Iya. Ya, Itu nggak semuanya loh, especially di Indonesia. True. Ya, that's very true. kalau lu iniin banget, kalau lu bener-bener Really into it. iya really into it, a lot of ways sih. Ada juga guide-nya. Tapi kalau misalnya buat hari-hari ada third eye Opening, yes. lu bisa meditate. Meditate ya. But you have to pray before menurut kepercayaan masing-masing to get the spirit guides and protections. Karena kalau misal third eye itu kan di dunia realm itu kan ada dua, ada yang baik, ada yang jelek, sama kayak Iya, nanti lihat yang jelek. ya, jadi lo afirmasinya adalah it's okay for me to open my third eye, but I only wanna see the good vibration. Yes. Iya, dia tahu banget. Baru kemarin gue ngomong kan, aduh nggak sanggup ngomong sama ini gitu. Kayak, aduh kok tenaga gue kayak disedot, gitu. Gitu kan. Karena gue juga jadi introvert. Iya. Kan di Jenny, Ya, banyak. iya. Tapi sebenarnya abis itu You have to protect your energy juga, Bahan. Kalau enggak capek. Iya. Makanya meditasi sih. Dan belum lagi orang bilang, you weird. Kan. Iya, betul. Tapi juga rada aneh lately emang juga yang gue rasain as an empath juga kayak banyak orang random yang kalau duduk sama gue baru bentar will tell me their personal problems. Nah itu salah satunya. Dia once. They feel they trust you. Iya. Yeah, which is like I just met you like 5 seconds ago. Kayak animals tiba-tiba attract. Ya, those are the signs kan yang kayak gue mulai kayak ini personal banget loh. Hey, gitu kan. Karena sebenarnya you also wanna help, tapi kan sekarang lo lagi mungkin struggling sama the inside you, itu di unlock, abis itu then you can Iya. Gue mau nanya tips sama Ibu Tiara, ya kan, mengenai spirituality dan juga bisnis. Tips-tips apa yang bisa kamu kasih ke kita-kita? Oke. Pastinya banyak kan ya. Cuman yang paling core, yang paling pertama adalah emang lo harus ke lu dulu sebelum lu nuang. Ibaratnya nih cangkir nih. Lo harus penuhin cup lu dulu airnya, baru lo bisa bagi-bagiin ke cangkir orang. Kalau lu kosong terus lu bagi-bagiin ke cangkir orang, yang ada ini makin kosong, makin draining, makin retak. So dari self love bukan cuman spa sama rutinitas cream bath di salon ya. Self love. Jadi you have to fill your cup first, then you can share, and especially to business. So you have to really believe in yourself. Itu mungkin semua orang lo pernah dengar, tapi itu nggak gampang loh. Iya. Believe totally 1000% that I can nail everything. I can face whatever. Jadi kayak benar-benar you are like 1000% ready. Lo lagi ada di medan perang and you believe from head to toe, every core, every cell, every nerves that you have, that you are worthy to have this. Iya. Kan balik lagi kan, ya memang harus begitu. Yeah. If you don't believe in your business juga, ya apa intinya? You cannot. Like, If you don't believe in yourself, how you believe in your business? exactly, if you don't believe in yourself, iya. Lo ragu-ragu. you are worthy of all these things. Some people are like enggak, ya kan, kayak mikir I don't know, mungkin I'm not worthy of success or whatever. No, you have to be sure. Gua rasa juga nggak cukup ya podcast kita cuma segini kalau mau ngomongin spirituality, karena ya it's gonna be another episode maybe ya. Pokoknya tungguin aja. Thank you so much for coming here ke with Dewi and Saira. Ya udah kalau gitu kita tutup podcastnya. Thank you Tiara. Saya Dewi Rezer dan saya Nisar. Bye.